नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नहीं, बहुत दिनों तक रहना पड़ेगा ऐसा हमें लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ही खराब है। अभी भी लोग जब रास्ते से जा रहे हैं, हिंदू ने कहीं पे मुस्लिम लोग खड़े हुए हैं, उनको धमकी दिया जा रहा है कब तक बीएसएफ रहेगा, उसके बाद सबको काटेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। तो दिस इज द सिचुएशन इन मुर्शिदाबाद। का ब्रिगेड होता है, इससे पहले भी हुआ था, बहुत भीड़ हुआ था, एक भी सीट नहीं मिला था। इस बार भी सीट नहीं मिलेगा। जितना ब्रिगेड कर लो, कॉम्परेट कर लो, जो चाहे कर लो, कुछ नहीं होने वाला। सीएम शांति नहीं, बांग्लादेश की स्थिति तो अब सबको पता है, वो तो अलग देश है। ममता बनर्जी तो बांग्लादेश को अभी एक्सपोर्ट करके मुर्शिदाबाद में लिया है ना। तो हिंदुओं का खून पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है। अब आप बांग्लादेश की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बांग्लादेश वर्षन लाइट ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बना दिया है। आज ब्रिगेड हो रहा है क्या? আপনার পরিযায়ী শ্রমিককে আটক, হিংসার ঘটনায় পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর দায় করার পরে কি বিভাগীয় পরিযায়ী ছিল? দেখুন, হিংসার ঘটনায় যদি কেউ ইনভলভ থাকে এবং তার যদি তথ্য প্রমাণ থাকে তাহলে আটক করলে অসুবিধা নেই। যদি তথ্য প্রমাণ না থাকে তাহলে আটক করলে তার বিরুদ্ধে আমরাও কথা বলবো। আপনি আপনার क्या बोलेंगे? देखिए, अधीर दा का बोधोदय हुआ है, लेकिन वो बहुत विलंबित बोधोदय हुआ है। अगर वो बांग्लादेश रुकना चाहते हैं तो जहाँ पे अभी वो है वो सही जगह नहीं है, क्योंकि उस पार्टी ने ही बांग्लादेश बनाया है। पहले पाकिस्तान बनाया, बाद में वही बांग्लादेश बन गया। तो अधीर दा गलत साइड में है, सही साइड में आके सही बातों पर लड़ने के लिए बोलिए, तब जाके वो काम में आ सकते हैं। हम भी चाह रहे हैं कि शांति प्रतिष्ठित हो, लेकिन शांति कैसे होगा? इस तरीके से शांति होगा? हर बार कुछ ना कुछ इशू होगा, दंगा होगा, पुलिस के सामने 2 हिंदू कत्ल हो जाएंगे, महिलाओं के साथ बदसलूकी होगा, महिला को हाथ पकड़ के, हिंदू महिलाओं के हाथ पकड़ कर खींचा जाएगा, उन्हें ऑफर दिया जाएगा कि आप कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में। ऐसे शांति होगा क्या? तो ऐसी शांति हमें नहीं चाहिए। मुर्शिदाबादे এখনো সংসদগঞ্জে ভাঙচুরের হামলায় ঘটনায় কম বয়সীরা বেশি যুক্ত। কেন কম বয়সীরা এই ভাঙচুর যুক্ত ছিল কি মনে করছেন? সেখানে সীমান্তবর্তী এলাকায় বহু জায়গায় মাদ্রাসা খোলা হয়েছে, খারিজি মাদ্রাসা আছে। এই খারিজি মাদ্রাসায় এই অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে। এদের না আছে প্রকৃত শিক্ষা, বিজ্ঞান জানে না, অঙ্ক জানে না, ইংরেজি জানে না, শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা এরা এখানে পায়। তার ফলে অত্যন্ত কট্টর মানসিকতা সম্পন্ন এরা হয়। এবং দ্বিতীয়, এটা একটা প্ল্যানফুলি করা। এক তো এদেরকে রেডিকালাইজ করা হয়েছে বছরের পর বছর ধরে। মুখ্যমন্ত্রী চোখ বন্ধ করেছিলেন। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি যে এই যে অশান্তি চললো, আর সেখানে দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের 3 জন বিধায়ক এবং যে সাংসদ রয়েছে তাদের বাড়ি এই শামশেরগঞ্জের আশেপাশে। আর তাদের ভূমিকা কি? তাদের কোনো পদক্ষেপ দেখা গেল না? না, তারা তো দাঙ্গায় ইনডাইরেক্টলি প্রত্যেকে হেল্প করেছে। আমার কাছে স্থানীয় মানুষের বহু ফোন এসেছে, বহু মানুষের সাথে আমি কথা বলেছি। তারা বলছে বিধায়কের ভাই, বিধায়ক নিজে চালাতে পারবে না গুলি, বিধায়কের ভাই দাঁড়িয়ে থেকে গুলি চালিয়েছে। বিধায়কের ভাই চালিয়েছে, মনিরুল ইসলাম না কি নাম বিধায়ক, তার ভাই চালিয়েছে। আজ থেকে দেশজুড়ে ওয়াকআপ নিয়ে বিরোধী জড়ো করেছিল পুলিশ, এখন দাবি করছে এই ব্যক্তি যদি ভিড় জড়ো করে, সে তো বাংলাদেশ থেকে আসা কোনো ব্যক্তি নয়। জিয়াউল না কি নাম বলে, জিয়াউল শেখ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমার প্রশ্ন যে জিয়াউল শেখ কি আরএসএস করতো না বিজেপি করতো? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এক কথা বলছে আর তার আন্ডারে পুলিশ বলছেন মুখ্যমন্ত্রী। দেখুন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যে কথা বলছে, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশ কোর্টে দাঁড়িয়ে বলেছে। কোর্টে যে পুলিশের যে বক্তব্য, সেই বক্তব্যের মধ্যে পরিষ্কার গতকালই আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি পুলিশের রিপোর্টটা তুলে দেবেন। সব জায়গায় লোকাল লোকাল লোকাল, অথচ মুখ্যমন্ত্রী আগে বলেছিলেন যে বাংলাদেশ থেকে লোক এসে নাকি এসব করেছে। বর্ডার নাকি দিয়ে। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।